بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أرحب بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم سوف أقدم لكم درس الصرف والتحويل المستقبل القريب. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le futur proche dans la langue française. إذن قبل أن نبدأ الدرس لا أطلب منكم أن تشاركوا في قناتي وأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم إن أعجبكم وأن تضغطوا على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. إذن نلاحظ الجملة الأولى: Les coureurs vont passer la ligne d'arrivée. Les coureurs vont passer la ligne d'arrivée. La deuxième phrase, tu vas assister à la remise des médailles. Tu vas assister à la remise des médailles. Nous allons partir en vacances. Nous allons partir en vacances. إذن ماذا نلاحظ في هذه الجمل؟ في هذه الجمل لدينا le groupe nominal sujet ثم le verbe aller فعل ذهب ثم verbe passer à l'infinitif. La ligne d'arrivée. Les coureurs vont passer la ligne d'arrivée. إذن المتسابقون سيجتازون خط الوصول، بل بعد قليل فقط سيقومون باجتياز خط الوصول. إذن لدينا هنا الزمن هو المستقبل القريب. Nous avons ici le temps, c'est le futur proche. Alors les coureurs vont passer la ligne d'arrivée. إذن الفعل هنا فعل ذهب ثم assister. Tu vas assister à la remise des médailles. إذن nous allons partir en vacances. إذن انطلاقا من هذه الأمثلة فإننا نلاحظ لكي نعبر عن المستقبل القريب فإننا نستعمل فعل ذهب. Nous utilisons le verbe aller au présent de l'indicatif. نقوم بتصريف فعل ذهب في الحاضر ثم نضيف إليه أصل الفعل الذي نريد تصريفه. إذن لدينا هنا les coureurs vont passer la ligne d'arrivée. إذن قمنا بتصريف فعل ذهب. Nous avons conjugué le verbe aller au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. إذن ثم قمنا هنا بتصريف فعل ذهب le verbe aller à la deuxième personne du singulier. نقول tu vas. نفس الشيء هنا قمنا بتصريف فعل ذهب أي le verbe aller à la deuxième personne du pluriel. Nous allons. ثم le verbe aller toujours est suivi de verbe à l'infinitif. Le deuxième verbe à l'infinitif. Vont passer. إذن الفعل الثاني لا يصرف. Tu vas assister. Tu vas assister. Nous allons partir. عفوا ننتقل إلى القاعدة. Je retiens mais يجب أن نعرفها. Alors pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche إذن لكي نعبر عن حدث سوف يحدث في المستقبل القريب من الحاضر on emploie le futur proche. نستعمل المستقبل القريب الزمن المستقبل القريب. إذن il se forme avec le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif suivi de l'infinitif du verbe. إذن le futur proche الزمن القريب يتكون il se forme avec le verbe aller. يتكون من الفعل aller
conjugué au présent de l'indicatif يعني مصرف في الحاضر ثم يتبعه الانفينيتيف لفيرب يتبعه أصل الفعل الذي يراد تصريفه. إذن كمثال سوف نصرف فعل partir au futur proche. إذن قلنا أننا نقوم أولا بتصريف فعل aller au présent. نقول je vais ثم نضيف له partir. Je vais partir. Tu vas partir. Il ou bien elle va partir. Nous allons partir. Vous allez partir. Ils et elles vont partir. إذن هنا partir أصل الفعل يتكرر ونقوم بتصريف الفعل aller au présent de l'indicatif. إذن بالنسبة للفرنسية لدينا هذه الضمائر فقط. لدينا je هو أنا je vais. أنت tu vas. وليس لدينا أنت tu vas. il هو elle هي elle va. nous allons nous هو نحن. vous أنتم ولا أنتما. vous allez ils vont. Alors je répète oui je vais tu vas elle va nous allons vous allez elles vont. إذن ننتقل إلى تدريب على بعض التمارين لهذه الظاهرة. إذن لدينا هنا جملة nous الفعل الذي سنقوم بتصريفه suivre. nous suivre le combat de judo à la télévision. نتابع فعل تابع suivre le combat de judo مباراة الجيدو على التلفزيون في التلفاز. إذن قلنا أننا نريد تصريف هذا الفعل إلى الزمن المستقبل القريب. Nous allons conjuguer le verbe au futur proche. إذن القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول أننا نقوم أولا بتصريف le verbe aller. إذن ماذا سنقول؟ nous allons ثم نضيف إليه الفعل كما هو. nous allons suivre le combat de judo. كما نرى هنا nous allons suivre le combat de judo à la télévision. إذن ننتقل إلى مثالين آخرين. je inventais une nouvelle histoire. أخترع قصة جديدة. je inventais une nouvelle histoire. إذن لكي نصرف هذا الفعل في المستقبل القريب si on veut conjuguer ce verbe au futur proche d'abord on va conjuguer le verbe aller au présent ونقول je vais inventer. هذا بالنسبة للجملة الأولى. بالنسبة للجملة الثانية elle كذلك سنقوم بتصريف فعل ذهب le verbe aller. elles vont se promener à bicyclette dans le parc. إذن تكون الإجابة هكذا. je vais inventer une nouvelle histoire. elles vont se promener à bicyclette. دائما le verbe aller au présent الحاضر يتبعه الفعل كما هو في أصله. نفس الشيء le verbe aller au présent elles vont يتبعه الفعل في أصله. إذن هذا الزمن فهو بسيط جدا. يكفي فقط أن نقوم بحفظ فعل aller
au présent de l'indicatif. إذن ننتقل إلى تمارين أخرى للاستئناس. لدينا الجملة الأولى. L'arbitre donnait le signal de la fin du match. إذن سنصرف هنا فعل donner. إذن l'arbitre الحكم أعطى le signal de la fin du match. إشارة الحمد لله إشارة نهاية المقابلة. إذن بالنسبة للاربيتر هنا يمكن أن نعوضه ب il va donner يعني سوف يعطي سيعطي فقط عفوا il va donner le signal de la fin du match. إذن الجملة التالية dans quelques minutes vous entrez dans votre chambre. خلال بعض دقائق vous أنتم أو أنتما entrez ستدخلون dans votre chambre. جملة أخرى et ils هم participer يشاركون au tournoi de tennis في دوري التنس au tournoi de tennis. ننتقل إلى جملة أخرى. سام هو اسم لطفل enfiler son jogging pour s'entraîner sur la plage. يلبس son jogging pour s'entraîner ليتدرب sur la plage في الشاطئ. إذا الجملة الأخرى nous voir un match. نحن فعل رأى un match مقابلة. إذا ننتقل إلى الإجابات. الجملة الأولى l'arbitre لدينا فعل donner. إذن سوف نصرف le verbe aller au présent. On va conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif. نقول نقوم بتذكير je vais tu vas il va. إذن l'arbitre سوف نعوضه ب il ونقول il va ou bien l'arbitre va donner le signal de la fin du match. إذن الجملة الثانية dans quelques minutes vous. إذن قمنا بتصريف verbe aller سنقول vous allez entrer dans votre chambre. سوف تدخلون إلى غرفتكم votre chambre. Ils vont participer au tournoi de tennis. Ils قلنا c'est le pronom personnel. Ils à la troisième personne du pluriel. Vont, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Participer, c'est l'infinitif du verbe participer au tournoi de tennis. Ils vont participer au tournoi de tennis. Maintenant, Sam va enfiler son jogging pour s'entraîner sur la plage. Sam, ممكن تعوضه il بضمير il va. Le verbe aller au présent de l'indicatif. Enfiler, c'est l'infinitif du verbe enfiler son jogging pour s'entraîner sur la plage. La dernière phrase. Nous allons voir un match. Nous allons voir un match. إذن قمنا بتصريف فعل aller إلى la deuxième personne du pluriel. نقول nous allons voir un match. إخواني إخواتي أمل أن تكونوا قد فهمتم درس هذا اليوم. وإن كان كذلك لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.